እዚ ኣፎት ሚድያ እዩ ሰላም ጣና ብልና ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታን ኩነታትን ኮይንኩም መድላዋት ኣፎት ሚድያ ትከታተሉ ክብራትን ክብራናን ነሳት ዜና ባኹም ከነብሎም ዝሓዝናዮም ሓፀርቲ እዋናዊ ዜናታት ሒዝና ልኩም ቀሪብና ኣለና ሓበራዊ ጻንሕኩም ሰናካውን ብምዕዳም ናብ ዘርዘራቶም ተሰጋገርና ኣብ ከተማ ዓዲግራት ዝግበር ዘሎ ወራር መሬት ኣዝዩ መደንገጽ ምዃኑ ካብቲ ከተማ ዝተረኸቡ ሓበሬታ ኣመላኺቶም بغالي وغان وفر شعبية زملكت حدقنيا تبصاب علاو خوين الله نحزي متى متحوحات الشعبية أب تقرأي 55.3 ميتا وتطاو متقعتات كم زفت سما بسند ترقاقي جلام نقول لما دائما تقعت زخلنا أخول سراويتن مدلان غيرنا لنا كبير جنرال قورز قابهر بينا ودان ترو قالي جلام بغالي زينا عزازي سراويت كم ستعطى لزرقاقت مقلت وانتو هاي بالله أفوت ميديا نزياتو من كالو تاقدستي زولم اواناوي زيناتات بزرزر كدحت سوكم يوم بقدامنت ኣብ ከተማ ዓዲግራት ዝግበር ዘሎ ወራር መሬት ኣዝዩ መደንገጽ ምዃኑ ካብቲ ከተማ ዝተረኸቡ ሓበሬታ ኣመላኺቶም ፍልፍላት ከም ዝሓበርዎ ካብ መዘጋጃ ቤት እታ ከተማ ክሳብ ምሕደራ መሬት ዝተሓላለኸ ኔትወርክ ክሳብ 200,000 ብር ንመሃንዲሳት እናኸፈልካ ዝግበር ወራር መሬት ብተደጋጋሚ ከም ዘሎ ተደጋጋሚ ዝወጽእ ዘሎ ሓበሬታ ኣመላኺቶም እዚ ከም ዚሉ እንከሎ ኣብ ከተማ መቐለ ልዕሊ 50 ቢልዮን ዝዋግኡ መሬት ሸጡ መሃንዲሳት ኣብ ቀይዲ ኣትዮም ተባሂሎም ነቲ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ናይ 2 ዓመታት ኩናት ዝዕቡ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ጽዕጽዕ ኩናትን ዝተፈላለዩ ጸገማትን እናሃለወ ኣብ ከተማ መቐለ ልዕሊ 50 ቢልዮን ብር ዝግመት መሬት ብዝሕጋ መንገዲ ሸይጠን ብዝብል ዝተጠርጠሩ መሃንዲሳት ክፍለ ከተማ ዓይደር ኣብ ቁፅር ውዒሎም ከም ዘለዉ ዝረኸብና ሓበሬታ ረድዮም ድሕሪ ኩናት እውን እንተኾነ ኣብ መንግስታዊ ቤት ዕዮታት ብዘለዉ ሰራሕተኛታትን ሓለፍቲ መሬትን ኣብ ኢድ ሃፍትን ገንዘብ ዘለዎም ሰብ ሃፍትን ካቱን ብሓይሊ መልጥን ሙስናን ሰማይ ኣብ ዝዓረገሉ እዋን መንግስቲ ካብ ቁፅሩ ብምፁኡ ካብ 25 ሓምለ ጀሚሩ ዝኾነ ይኹን መሬት ከይንቀሳቐስ እገዳ ምግባሩ ዝዝከር እዮም እቶም ሕዚ ኣብ ቀይዳትዮም ዘለዉ መሃንዲሳት ምስ ዝተፈላለዩ ውልቀ ሰባት ብምሽራኽ ኣብታ ክፍለ ከተማ ዘሎ ናይ ኢንዱስትሪ زوان أبرحهم نملوات لعلى 5 بيليون زقمت مريت ناولكم كزور مخالم تحبير الله بخالي تبصاب تكال تعن عالم بمتحوار منقست جابان أب كل التقران زركو هوسبيتالات دقف داق ماي هنزتن أمبولانس نقيروم منستر ديتا ميسر تعنا دكتور درجة دقوما أب زوان كم زبلوه تكال تعن عالم منقست جابان أب عودتات تعنا دقف ناقور يوم زركبو تكال تعن عالم أب إثيوبيا أب استفلالي وانات دقف قبر كم تنحب مقلات تتكال مس منقستن محزوتا أكلاتن بمخان سرعة تعنا متنخار نزبر كتاستوات زوا مسكينهم إثيوبيان جابان نبركت زوال عمتات أب استفلالي عودتات بمتحبار نسرحة كم زغنا زقالتوتهم منستر ديتا جابان ناب عودة عنا زلو استواتو زل عليلهم إثيوبيان نسب سرحان تفترون حدقاتات زي قالع سرعة تعنا نمهنات مس محزوتا أكلات زلو متحبار بزالت أكل تتنخرون قالي زملهم توكالي تكال تعنا على إثيوبيا حبرة أفريكان كومشن إيكونوميك أفريكا ودو حبرات المنقستاتن بروفيسور فرانسيس تشيساكو كم زبلو أب عودة عنا مسرس قبر سرحتي متحبار سرعة تعنا نمهنات زي حجزو يوميلا أب إمباسي جابان كالي تزوعت ميسيون نيت سو شنتارو بقدام جابان مس إثيوبيا كل مدى متحبار كم زلوان تمرتي تعنان قبرنان بمتحبار كم سرحلهم عودتات مخانمون ردام متحبار سنة هقرات بزولة المسفحن متنخارن كم سرحون قليت أمالهم حلافي بيروح تعنا جيزا ومحدار كل التقرأ دكتور أماني الهيلة بقدام أبتغلل زلو سلسة قدام بركو سبيتالات حكم الناديتاتن زانات المهاب زخل داق ما يهنسات كم استقبر لهم قليت أمالهم وفري شعبية زملكت حرقنيا تبصاب علاو خوينوم نحزي متامتي حوحات شعبية أبا تقرأي 55.3 ميتا وتوتاو متقعتات كم زفتسما بسند ترقاقيتوم كومشن متنات علي تقرأي أب تقرأي نخلت عمتات أب استغايدو كينات باش حد زغطرا دقانستيو توتاو عمتن جيلان نتنزركو توتاو متقعت كم زوتحن عملكيتوم اتي بجيزا محدار تقرأي 16 سباون واتاو عنوتات السند كومشن أب زوتو حدش تبتاب توم توتاو عمتات أنصار علم الخاوي حققات سبا مسلاتن سباون مخانمون يتقسيوم جمت قعتات كونه تبايلهم استفصمون بس من صنات عليت جمنات انصار سباونت وي جمنات كينات زدارو جيم يبلت بحموس 6 تقمتي 2018 تنقوا غز زوت تبصاب تدماو كينات ب20 كلتنا منغو منغس إثيوبيان مرح تግራይና ፕሪቶሪያ ደቡብ አፍሪካ ዝተበጽሐ ስምዕ ዘላም ቁራጽ ተጻወታት ደው ከም ዝበለ ይዝከር ቀድሚሎም ቤት ጽሕፈት ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት ሃገራትን ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያን ብሓባር ዘውጽኦም ጸብጻባት ኩሎም ኣብ ኩናት ትግራይ ዝተሳተፉ ተራጸምቲ ወገናት ዓለም ለኻዊ ሰብኣዊ መሰላት ከም ዝጋሕሱን ገሊኦም ድማ ገበና አንጻር ሰብኣውነት ክዳረጉ ከም ዝኽእሉን ኣፍሊጦም ነይሮም ኮሚሽን መጽናዕቲ ዓሌት ትግራይ ኣብቲ ኩናት ዝበጽሑ ጾታዊ ዓመጻትን መጥቃዕታትን ዘሰዓብዎ ማሕበራውን ቁጠባውን
ክሳራታት ተመልኪቱ ኣብ 6 ዘባታት ተኸለል መጽናዕቲ ከካይድ ጸኒሑ ኣሎ ብዝመሰረት ኣብቲ ብሓሙስ ዝዘርግሖ 166 ገጻት ዝሓዘ ሰፊሕ ምርመራዊ ጸብጻብ ኩናት ትግራይ ካብ ጀመረሉ ሕዳር 2020 ክሳብ ሕዳር 2022 ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝተፈጸሙ ግፍዕታት ዘርዚሩ ይርከብ እዚኦም ብኣሃዛት ከቕምጦም እንከሎ 55.63 ሚታዊ ጾታዊ መጥቃዕትታት ብሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ 35.78 ሚታዊ ብሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ 7.5 ሚታዊ ብሓይልታት ክልል ኣምሓራ ባዶ ነጥቢ 7 ሚታዊ ብሓይልታት ዓፋር ከም ዝተፈጸሙ ገሊጾም ከምኡውን ገለ ካብቶም ጾታዊ መጥቃዕትታት እቶም ዝተኸሰሱ ሓይልታት ብጉጅለ ዝፈጸምዎም ከም ዝኾኑ ሓቢሩሎም እቲ ኮሚሽን ኣብ መላእ ትግራይ መጠነ ሰፊሕ ጾታዊ ዓመጻትን ጾታዊ መሰረት ዝገበሩ መጥቃዕትታትን ከም ዝተፈጸሙ ብምድምዳም እዞም ዓመጻት ማለት እውን መጥቃዕትታት ብጽንተታዊ ሃቐና ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ዒላማ ብምግባር እዮም ተፈጺሞም ኢሎም መንግስቲ ፌደራል እቶም ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ዝተፈጸሙ ግፍዕታት ብመስርሕ መሰጋገር ፍትሒ ክሪኦም ኣፍሊጡ ዝነበረ ኮይኑ መንግስቲ ኤርትራ ነቶም ክስታት ገሰስባ ምስላት ጸብጻብ ኮሚሽን መጽናዕቲ ምጽናት ዓሌት ካብ ውፅእ መዓት ሰራሕተኛታት ጥዕናን ዓበይቲ ዓድን መርትዖታት ኣኪቦም ዝበዝሑ ጾታዊ ዓመጻትን መጥቃዕትታትን ነዊሕ እዋን ናብ ትሕቲ ቁፅጥር ሰራዊት ኤርትራን ኢትዮጵያን ናብ ዝነበሩ ዞባ ማእኸል ዝስዒቡ ድማ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ከም ዝተፈጸሙት መጽናዕቲ ገሊጹሎ ኣብ ኣክሱም ዓድዋ ውቕሮ ማርያም ሽረ ማጨው ኮረም حمرة راويان دانشان استفدتم قفعة طايسلام نابت زاقير ابت حد عدوغات محرا زركم عراب تقراي مبصح كم زي تقالن مرمرتي كاوطا مع تمزابلتي مسكرنت كم زاكبو انا تيروم بحف الشهر 481 شحن كل 100 دق انستيو اكال زمزنات كم زغنا بمحبار استات كل 186 شح مالتون استات 59 ميتاوي بوحد قدايات حد عينت صوتا مسرز غير متقعت كم زغنا ملخيتهم كاب زينه تنزبزح قدايات صوتا عمص قيلاتات صوتا وركب كم زغنا كمون بزي فقادن كتنسا 5 تقددا تكومشن يوسو حبيرو زلام قال كابتن قدايات بوجلا كم استعمزه قالين قدايات دمك 5 بزوجحو دك توعاتيو كم استعمز امزرابن تمزنعتي يحبر تكومشن كم سندوز بزح قدايات بليحن بعداو زخون نغراتن مهصنن بمتاو كساغيا كمون اوالات سدران ابل عليان صوتا متقعتن تفصم كريو قالين دما باوالات سدران كمصا كم استغبره يزرزر زي متنعتي تطوع عمصات ابل على كاب قلع حد عم تجمرو كتاب 9 عامت عدمه ابل على زركا دق انستن حصاناتن كم استفصم يملكت قدات تطوع عمصن تطوع مسرت زغبر متقعتن ابزوان خبتي اكلاون سنامراون صقمات عنا تقاليان كم زركو حبيرو لام بزحت كابن كم فيستولا مراد تنسن مخانتن زا مسلو كحون زي خلقام غداتن صقمات عنا تقاليان لوايبل كابز بالسغران اتش اي بستقالعن اب حسم امراون سمعتاون صقاي زركبان كم زلا تصبصاب يطقس زغلولاو قدات كاب حدارن كفاتها كابت محبرسب تنطلون مقلالن كبصحن مخنيات كوين يركب كابز بتوسخي بسن كابتو ان كينات سابل على الهوسبيتالات كلينيكاتن ابيات تمرتن زبصحنوت دور تبصحنت حكمنا حجز عنا امرون تمرتي ويكنكن كلو كم زغبر عملكيتهم كموصيت دما بحيلتات منغستن نايدغ حيلتاتن استفصم كبت ጾታ አመጻጽን ጾታ መሰረት ዝገበር መጥቃዕታትን መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ተሓተት እዮም ክብል ከሲሱሎም መንግስት ኤርትራ ኣብ ኩናት ትግራይ ዝነበሩ ተሳትፎ ጸኒሑ ዛመን እንትኾነ እኳ ኣብ ልዕሊ ሰራዊትን ዝቐርቡ ክስታት ገበናት ኩናት ጀምላው ቅትለት ጾታዊ መጥቃዕታትን ግን ኣይቀበልን እዮም ተኾነ ገነት በሐሙስ ካብ መቐለ ዝወፀ ጸብጻብ ብዝመልከት ዛጊር ካብ አዲስ አበባ ኾነ ካብ ኣስመራ ዝተወሃበ ምላሽ የለን ኮሚሽን መጽናዕቲ ዓሌት ትግራይ ማሕበረሰብ ዓለም እዚ ጉዳይ ኣብ ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ክረብ ምግባር ወይ ድማ ፍሉይ ቤት ፍርዲ ብምውዳድ ነዞም ተግባራት ዝፈጸሙ አካላት ብመስርሕ ሕጊ ተሓተት ክገብር ፀዊዑሎም ማሕበረሰብ ዓለም ዝዓነወ መሰረተ ልምዓት ጥዕና መሊሶም ክነጹን ውፃእ መዓት ዝተማልአ ሓገዝ ክግበርን ድማ ተማሕፂን እዮም ምፍራም ውዕል ፕሪቶሪያ ሲዕቡ ስርሑ ዝተቋረፀ ዓለም ለኸ ኮሚሽን ክኢላታት ሰብኣዊ ምስላት ኣብ ኩናት ትግራይ ምስ ምጽናት ዓሌት ዝዳረግ ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነትን ጃምላዊ መቕተልትን ከም ዝተፈጸመ ምኽሳሱ ድማ ይዝከር እዩ نخل مدى متقعت زغلنا خل سراويتن مدلاون غيرنا لنا كبل جنرال قبرز قابهر بيين ودان طرو تزاربهم اب صبيب كونتات كوينا جمرنا يقالسي حزي ጨናፍር ናስፊሕና ኣብ ውሽጢ ጸላትና ኣብ ኩሉ ከባቢታት ትግራይና ለና ክብሉ ሓይልታት ሰላም ትግራይ ክብሉ ንባዕሎም ጽውዑ ጥዋት ፍሊጦመሎም ትትማለ ማሲ ዝወፀ መግለጺ ሓይል ሰላም ከም ዘመላኽቶ ህዝቢ ትግራይ ንምኽባር ክብሮን መንነቱን ኢሉ ዝኸፈለ መስዋዕቲ ብጉጅለ ሕወሓትን ንባዕሉ ኮርን ልዕሊ ኮርን ኢሉ ጽውዕ ዘይሕጋዊ ውዳበን ሓደ ጉጅለ ደጊፉ ዝሕለፈ ውሳነ ስዒቡ ተወሳነ ቀልጢፉ ተግባራዊ ክኸውን ኣብ ዝውትውቱ ተመወልትን ሕና ናይ መኸት ሓይል እምበር ናይ ሓደ ጉጅለ ተሓሽከርቲ ክንከውን ኣይንፈቅድን ዝበሉ ላዕሎት ኣመራርሓ ሰራዊትን ምክፍፋል ክፍጠር ክኢሉ ኢሎም እቲ ዋርድያ ድሕረት ክብል ዝገልጹ ኣመራርሓ ሰራዊት ዝረኸቦ ድምፂ ተበሊጹ ብመፈንቅለ መንግስቲ ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይን ካቢነ ምሕደራ ህዝብን ኣፍሪሱ ብኣፈሙዝ ስልጣን ካብ ዝቋፀር ጀሚሩ ሰላም ድሕነትን ህዝቢ ትግራይ ካብ ዝሓመቐን ኣብ ዝኸፈት ተሸጋጊሩ ሓድነትን ዓቕምን ህዝቢ ትግራይ ሓደሽደሽ ክብል ገይርዎ ክብሉ ከሲሶም ብሰንኪ ድኹም ነርሒቑ ክሓስብ ዘይኽእልን ስትራቴጂካዊ ኣመራርሓ ጉጅለ ሕወሓትን ላዕሎት ኣመራርሓ ሰራዊትን
ግን ንህላውን ብሔራዊ መንነት ህዝቢ ትግራይ ዝተኸፈለ መስዋዕቲ ኣካለ መጉዳእቲ ናይ ስነ ልቦና ማህሰይቲ ከምኡውን ብውዕል ፕሪቶርያ ዝተረኸቡ ዕድላት ተሓንሾም እዮም ብዓፈሻ ዓለም ዘስደመመ ምኽተ ህዝቢ ትግራይ ተጨውዩ ከም ተጋዳላይ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዝነበረካ ተሰማዕነትን ክብርን ኣጥፍዮም መጋባርያ ሓደ ጉጅለ ክትከውን ብህዝቢ ክትጽላን ክትግለልን ገይሮም ኻዮም ክብሉ ንሓይልታት ትግራይ ገሊጾም ኣለዎም ብምዃን ድማ ኢሎም እቶም ዕጡቓት ትግራይ ማዕንደር ለያቡን በለጽኛታትን ምዃን እናረኻ ካብ ሎም ጽባሕ ክዕሪኸውን ብማል ኣብ ውልቃዊ ህይወትካን ህይወት ስድራኻን ዝበጽሕ ዘሎ ብይሕደር ኣጽኒሕኻ ምቅላስካ ከም ንዕቐት ተቖፂሩ ሓቃዊ ሕቶታትካ ብናይ ተስፋ እንጀራ እናተዓሻሸው ብምኻደም እውን ናብ ሰልፊ ወፂኻ መሰልካ ከተኸብር እትገብሮ ዘለኻ ምንቅስቓስ ኣጠናኺርካ ክትቅጽል ናይ ትግራይ ሓይሊ ሰላም ጻውዒቱ እናቐረበ ናብ ሰልፊ ሒዝካዮም ዝወፅእ ሕቶታት ማለት እውን ሰራዊት ትግራይ ናይ መኸቲ ሓይሊ እምበር ናይ ሓደ ጉጅለት ሓሽካሪ ክኾነ ኣይንፈቅድን ዲዲኣር ንዝተጋደለ እምበር የውደልድል ንዝነበረ ካድረን ልምዓት ጉጅለን መጥቀም ክኸውን ኣይንፈቅድን ናብራ ተጋዳላይ ብፁፅ ይተዓረም ልዕልነት ሕጊ ይከበር ሓድነትን ዓቕምን ህዝቢ ትግራይ ዝብትን ምንቅስቓስ ደው ይበል ብዲዲኣር ዝወፁ ዝኾነ ይኹን ኣካል ተመሊሶም ናብ ሰራዊት ከኣቱ ዝግበር ዘሎ ጎስጓስ ደው ይበል ሌላን ደው ይበል ህዝቢ ትግራይ ዘይዘተየሉ ጽምዶ ይንቐበልን ዝብሉ ተልዕልዎም ዘለኹም ሕቶታት ቅድሚ ዓመት ናይ ትግራይ ሓይሊ ሰላም ኣመራርሓን ኣባላትን ነልዒሎም ብሰላማዊ መንገድን ምቅላስ ዘይፈቅድ ስርዓት ስልጣን ብምቁፅጻሩ ናብ በረኻ ወፂና እንቃለሰሎም ዘለና እሞ ድማ መልሲ ስኢና ክንቃለስ ዘገድዱና እዮም ክብል ገሊፆም እዞም ህዝባዊ ሕቶታት ዝምለሱት ስልጣን ብሓይሊ ተቆፃፂሩ ዘሎ በግዕዜና ዝተጨመለቐ ካሕዳም ጉጅለ ተኣልዩ ኣብ ትግራይ ብህዝቢ ዝተመረፀ ስርዓት እንትመጽእ ምዃኑ ምርዳን ኣብ ትግራይ ስርዓታዊ ለውጢ ንምምጻእ ተሓዝ ጀሚርኩሞ ዘለኹም ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ብበለካለካዓካን ብመታለሊ መጽባዕ ከይኹለፍ ኣጠናኺርኩም ቀጽሉ ክብል ጻውዒት ኣቕሪቦም እቶም ዕጡቓት ሓይልታት ወሲቖም ትግራይ ድሕሪ ውዕል ፕሪቶርያ ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ክምለሱ ላዕላውነት ግዛት ትግራይ ናብ ዝነበረ ክምለስ ሰላምን ድሕነትን ብትግራይ ውሑስ ክኸውን ልዕልነት ሕጊ ክረጋገጽ ኩናትን ወረ ኩናትን ጠጠው ኢሉ ሕውየት ትግራይ ስራሕ ክጅምር ናይ መኸቲ ሓይልና ስድራ ስዋትናን ኣካል ጉዳትናን ተኸቢሮም ዝነብሩላ ትግራይ ክትርኢ ብህዝቢ ዝተመረፀ መንግስቲ ክልወካን ሰሪሕኻ መረበትካ ትነብረላ ትግራይ መርኣይ ምዃኑ ገልጹ እዮም ተኾነ ግን ጽቡቕ ዝተመንኻላ ትግራይ ብሰንክቶም ካብ ስልጣን ወፃኢ ካሊእ ናብራ የለን ኢሎም ዝወሰኑ ጉጅለ ሕወሓት ዝተጸበኻዮ ናይ ለውጢ ጉዕዞ ተኸሊፉ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝኸፍአ መንቀራቐሪ ዝኣተወሉ ኩነታት ተፈጢሩላ ይብሎም ናይ ለውጢ ባህጊ ጋህደ ንምግባር ሕዚ ሓይልታት ጸጥታ ትግራይ ጀሚሮሞ ብዘለዉ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ተቐላኢልካም እቲ ጸረ ባህግካ ዝኾነ ዓቄታይ ስርዓት ምእላይ ግድን እዩ ዝብሉ እዞም ሓይልታት ናይ ትግራይ ሓይሊ ሰላም ኩሉ መንገዲ ሰላማዊ ቃልሲ ተዓጺና ንበረኻ እንትንወርድ ደገፍትና ይኽእልዎ ዶ ይኾን ኢሎም እንትጭነቑ ጸላትና ድማ ቀሊዶምልና ነይሮም እዮም ይኹን እምበር ሒዝናዮ ዝተላዕልና ሕቶታት ፍትሓውን ህዝባውን ብምዃኑ ዝጭነቑን ዝነበሩ ደገፍትና ኩርዓት ይቕልዱልናን ዝነበሩ ጸላትና ፍርሒ ስለ ዝፈጠረሎም ከይፈተው እዛ ብርኩታ እምኒ ዶላታ ምባል ጀሚሮም ኣለው ስለዚ ኣብ ብጣዕሚ ፀቢብ ኩነታት ኮይና ጀመርናዮ ቃልሲ ሕዚ ጨናፍርና ስፊሕና ኣብ ውሽጢ ጸላትና ናብ ኩሉ ከባቢታት ትግራይ ኣለና ጽባሕ ዝተበተነ ሓድነትን ዓቕምን ህዝቢ ትግራይ ሰብሲብና ስልጣን ካብ ውልቀ መለኽቲ ወፂኡ ኣብ ኢድ ብህዝቢ ዝተመረፀ መንግስቲ ክኸውን ክንገብር ኢና ክብሉ ኣተሓሳሲቦም ኣለዉ ሁቲ ኣዛዚ ሰራዊቱ ከም ዝተቐተለ ፍሊጦም ዕጡቕ ሃይሊ የመን ዝኾነ ሁቲ ኣዛዚ ሰራዊት መሐመድ አልጋማሪ ከም ዝተቐተለ ገሊፆም ሁቲ ዘውፅኦ መግለፂ ዝሓዘ ዝርዝር እኳ እንተዘይሃለወ ጋማሪን ወዶን ምስ እስራኤል ኣብ ዝተገበረ ናይ ጅግነት ውግእ ከም ዝሞቱ ጠቒሶም ምስ ኩናት ጋዛ ብዝተተሓዘ ሁቲ ኣብ ልዕሊ እስራኤልን ኣብ ቀይሕ ባሕርን ኣብ ዝንቀሳቐሳ መራኸብን መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ሚሳይልን ይፍጸም ከም ዝነበረ ይፍለጡ እዮም ሰራዊት እስራኤል ነዛ ብዝሃቦ ምላሽ ድማ ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር ሁቲ ኣብ እትርከብ የመን ተደጋጋሚ መጥቃዕትታት ፈጺሞም እዮም ሚኒስትር ምክልኻል እስራኤል ካትዝ አልጋማሪ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ነሓሰ ሃገሩ ኣብ ርእሰ ከተማ ሰንዓ ብዝፈጸም መጥቃዕቲ ነፈርቲ ብዝበፅሖ ጉድኣት ሞይቱ ኢሉ ነይሩ ኣብ እዋን እስራኤል ብዝፈጸም መጥቃዕቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ሁቲን ካልኦት ሚኒስትራትን ከም ዝተቐተሉ ጠቒሱ ነይሩ እዩ ክብራትን ክብራናን ቤተሰብ ፎት ሚድያ ነሳት ዜና በኹም ከነብሎም ዝሓዝናዮም ሓፀር ጽዮናዊ ዜናታት ኣቕሪብና ከም ቤትና ስለትካተሉና ነመስግን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምግባር ቤተሰብ ፎት ሚድያ ኹኑ ሰሰናዩ ተመኒና